Guys, yung ating broodcock. Yung broodcock natin na galing sa ating kaibigan. Guys, tingnan nyo yung kanyang palong. Guys, oh. Palong parang style sungay ng usa. Yan, oh. Yan guys. Kanyang palong usa. Yan. Guys, tingnan nyo yung yan. Guys, yung ating broodcock na gagamitin sa sunod na breeding niya. Tingnan nyo. Guys. Yan ang ating broodcock na gagamitin yung palong niya. Yan guys. Yan. Yan guys, yung ating broodcock. Yan. Yan.